nous allons lire le verset 23. Versículo 23. Alléluia. 1 Roi 18, 23. Rei 18, 23. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Assim diz a palavra do Senhor, Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. amém, glória a Deus. Glória a Deus. Gloria a Dios. Amén. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amém, Alléluia. glória a Nous allons Deus. Béni reprendre, soit amen. l'Éternel, alléluia. Nous reprenons 1 Roi 18, 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amém. Dei-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Et sans perdre ce texte, nous allons aller dans Jacques, au chapitre 5, gloire à Dieu. Amém. Sem perder esse capítulo, vamos em Tiago, capítulo 5, Et nous allons lire le verset 17. e vamos ler o versículo 17. Alléluia, gloire à Dieu. Jacques 5, 17. Amém. Tiago 5, 17. Mon âme te bénit, Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ce soir, nous allons prêcher sur le thème Essa noite vamos predicar sobre o tema « Ne te trompe pas d'autel Não erre no teu hotel. ». Ne te trompe pas de no te equivoques de altar en espagnol. Não erre sobre o teu altar. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous efforcer. Amen. Pour traduire ce message en français et en brésilien. Altar, esse Amen. altar. Alléluia. Gloria a Dios. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons cet après-midi. Nous te remercions pour ce privilège, Seigneur, de prêcher ta parole dans ces 2 langues. Et nous te remercions, te priant que cette prédication porte le fruit pour lequel tu me l'as donné, Seigneur. Glorifie-toi, ouvre les yeux des cœurs, manifeste-toi, place ton feu sur la bouche de tes servantes, Seigneur, afin que la parole produise un impact puissant dans chaque vie, dans chaque cœur, soit pour sauver, soit pour libérer, soit pour guérir, soit pour remplir de ton Esprit Saint. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Podem gloire à Dieu. sentar. Glória a Deus. Alléluia. Quel est le titre de ce message? Qual é o título dessa predicação, dessa mensagem? Ne te trompe pas d'autel. Não erre sobre o altar. Amen. Regardez bien, nous sommes là devant un serviteur de Dieu Estamos aqui diante um servo do Senhor qui s'appelle Élie. que se chama Elias. Et il s'adresse à 450 prophètes. E ele está falando com 400, ele está se dirigindo e falando com 400 profetas. Et il leur dit, vous allez prendre un taureau, Ele falou, vocês vão pegar um bezerro, vous allez le couper en morceaux vocês vão cortar em pedaços et vous allez le mettre sur le bois. e vocês vão colocar sobre a lenha. Mais
vous ne mettrez pas de feu. Mas vocês não vão colocar o fogo. Et moi, je prendrai un autre taureau, E eu vou pegar um outro bezerro, je le couperai en morceaux, vou cortar em pedaços, je le placerai sur le bois, eu vou colocar ele sobre a lenha, et je ne mettrai pas de feu. mas eu não vou colocar o fogo. Donc là, apparemment, vous avez deux autels Aqui, dá para ver que tem 2 hotels, qui sont parfaitement semblables. altar, desculpa, Amen. que Ils sont parfaitement são semblables. totalmente iguais. Alléluia. Vous avez un taureau qui est sacrifié et qui est placé sur un autel. Vocês vê aqui bezerro que foi sacrificado sobre o hotel, On y met du ou o bois altar. on y- Colocamos a lenha, et on n'y met pas de feu. mas não colocamos o fogo. Et à côté, vous avez un autre autel E ao lado vocês têm outro altar qui semble absolument semblable. que parece ser igual. Amen. Il y a un taureau sacrifié Tem bezerro sacrificado avec du bois. com a lenha, Amen. Mais on ne lui met pas de feu. mas não colocamos o fogo. Alléluia. Ne te trompe pas d'autel. Não erre de altar. Vous savez, parfois, nous annonçons la parole de Dieu, Sabem que às vezes a gente anuncia a palavra do Senhor, comme hier à Genève. como ontem a Genebra. Et par exemple, hier à Genève, je m'adresse à un couple. Por exemplo, ontem em Genebra, eu estava falando, À eu estava un falando couple. com um casal. Amen. Et il me dit, nous aussi, nous sommes chrétiens. Eles falaram assim: nós também somos cristãs. Ah, mais gloire à Dieu. Ah, glória a Deus. Alors nous avons le même autel. Então temos o mesmo altar. Et après, ils me disent, oui, nous sommes catholiques. E depois me dizem: ah, sabem, somos católicos. C'est-à-dire qu'ils adorent la Vierge Marie. Quer dizer que eles adoram a Virgem Maria. Et ceci n'est pas inclus dans la parole de Dieu. E isso não está incluído na palavra de Deus. Apparemment, le même autel, Parece ser o mesmo altar, mais ce n'est pas le mas même não autel. é o mesmo altar. Amen. Ne Amen. te trompe pas d'autel. Não erre de altar. Ensuite, j'ai parlé à des musulmans. E depois eu falei com alguns muçulmanos. J'avais une pancarte qui disait à Dieu, rien n'est impossible. Aqui tinha cartão que estava escrito: nada é impossível. Alors j'ai dit, est-ce que vous croyez en cela? Aí eu falei: vocês creem nisso? Oui, nous y croyons. Sim, nós cremos. Alors j'ai dit, alors vous croyez en Dieu? Então então eu disse: vocês acreditam em Deus? Et ils m'ont dit, oui, on croit en Dieu. Eles falaram: sim, cremos em Deus. Apparemment le même autel. Parece ser o mesmo Mais altar. ensuite, ils me disent, nous sommes musulmans. Em seguida falaram: somos Et le muçulmanos. Dieu de l'islam n'est pas le même Dieu que la Bible. E o Deus do Islã não é o mesmo da Bíblia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Romain qui un jour a posé une question à Jésus. Tinha romano que dia perguntou algo ao Senhor Jesus. Il a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Ele perguntou: qual é a verdade? Amen. Qu'est-ce que la vérité? Qual é realmente a verdade? Alors, il y a plusieurs réponses possibles à cela. Então, tem várias respostas possíveis. Certains disent, en parlant comment dirais-je, ils utilisent ce qu'on appelle la relativité. Alguns dizem e usam essa coisa que se diz, La relativité. relatividade. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Quer dizer que não tem verdade absoluta. Ce qui est vrai pour le Maroc n'est pas forcément vrai pour le Japon. O que parece ser verdade para o Japão, Amen. o Au Maroc, Maroc au Japon. não é a mesma Alléluia. coisa do Japão. Amen. Il y a aussi une autre position. Tem uma outra posição também. Amen. C'est de dire, Alléluia, É de dizer: il n'y a pas de vérité. não tem verdade. Parce qu'on se trompe toujours. Porque erramos sempre. Et c'est vrai que l'homme se trompe. É verdade que o homem Mais pode errar. il y a quelqu'un un jour Mas tem alguém dia. qui a dit, je suis la vérité et la vie. Mas tem alguém que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jusqu'à l'âge de 21 ans,
Até a idade de 20 anos, j'ai cherché la vérité. eu estava buscando a verdade. J'ai cherché la vraie religion. Eu estava buscando a verdadeira religião. Mettez bien le micro comme ça. Amen. J'ai cherché la vraie religion. Eu estava buscando a verdadeira religião. Mais plusieurs hôtels se sont présentés à moi. Vários altares se apresentaram a mim. Et pour moi, il était difficile d'essayer de voir quel était le véritable hôtel. E para mim foi muito difícil de saber qual era realmente o verdadeiro altar. Amen. Alléluia. Un jour, j'étais dans le temple de l'église Dia eu estava no templo da igreja et une dame est entrée. e uma senhora entrou Et elle a commencé à me poser des questions. e perguntou, fez algumas perguntas. Et je lui ai répondu avec toute la sincérité de mon cœur. E eu respondi com toda a sinceridade do meu coração. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais moi, je suis témoin de Jéhovah. E ao cabo de tempo me disse, eu sou testigo de Jeová. Amen. Alléluia. Amém, aleluia. Mais alors, nous avons parlé sur sa doctrine. Então, falamos sobre a sua doutrina. Et tout à coup, elle m'a dit, mais vous avez quelque chose de différent. E de repente falou assim, mas vocês têm algo On diferente. voit que vous avez une lumière en vous. Dá pra ver que vocês têm uma luz em On vocês. voit que vous êtes sincères. Dá pra ver que vocês são On sinceros. voit que vous êtes authentiques. Dá pra ver que vocês são Amen. autênticos. Un jour, l'apôtre Paul s'en allait pour travailler dans le champ missionnaire. Dia o apóstolo Pablo estava saindo para o campo missioneiro Et il a une jeune fille qui était en train de la suivre. e ele viu uma jovem que estava seguindo ele. Amen. Et Paul était accompagné de collaborateurs. E Paulo estava acompanhado de alguns colaboradores. Amen. Et la jeune fille criait, ce sont les véritables serviteurs de Dieu. E a jovem estava gritando assim, eles são os verdadeiros servos do Senhor. Mais lorsque on regarde plus attentivement le texte, Mas quando vemos realmente mais pertinho aqui, on se rend compte que cette jeune fille percebemos que essa jovem, était possédée par des démons. que essa jovem estava possuída por demônios. C'est-à-dire qu'elle disait des paroles vraies, Quer dizer que ela dizia a verdade mais en même temps, elle était possédée de démons. e ao mesmo tempo estava possuída por demônios. Par exemple, on vous présente un bonbon. Por exemplo, mostramos para vocês bombom. Amen. Et ça a l'air très joli, très bon. Parece ser muito bonito e bem gostoso, Mais à l'intérieur, il y a le démon. mas dentro tem o demônio. Et comme cela, il y a des philosophies humaines Da mesma forma, assim, tem algumas filosofias humanas qui parlent de paix, que fala de paz, qui parlent d'amour, que fala do amor, d'unité avec l'univers. unidade com o universo, Amen. D'unité avec la création. que fala da unidade com a criação. Et tout cela paraît très beau. E tudo isso parece muito bom, Mais le venin est à mas o l'intérieur. veneno está dentro. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il présente un autel semblable à celui de Dieu. Porque eles apresentam altar que parece ser igual àquele do Alléluia. Senhor. Mais il faut aller plus loin. Mas devemos ver mais Il longe. faut aller derrière. Tem que ir atrás. Aujourd'hui, la civilisation occidentale Hoje, a civilização ocidental est très attirée par les religions orientales. está muito atraída pela religião oriental. Depuis les années 60-70. Desde os anos 60, 70. Amen. Ça, surtout grâce à c'est le mot, n'est-ce pas, la femme, comment on dit, la notoriété des Beatles, la célébrité des Beatles. Sobretudo desde a celebridade da fama dos Beatles. Amen. Et qui ont amené cette pensée orientale dans l'Occident. E que trouxeram esse pensamento oriental aqui no Ocidente. Amen. Et beaucoup d'Occidentaux E muitos ocidentais sont attirés par cela. estão atraídos Parce que ces philosophies nous parlent de bien-être, porque essa filosofia nos fala do bem-estar, de se détacher des choses matérielles, de não ficar apegado nas coisas materiais, de paix,
da paz. Et ce sont des valeurs que l'être humain recherche. São os valores que o ser humano está buscando. Mais il faut aller au-delà de la façade. Mas temos que ver mais longe de tudo isso. Il ne faut pas simplement regarder le bonbon. Não devemos só ver a aparência do bombom. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Devemos ver o que tem dentro. Amen. Alors, le prophète Élie Então, o profeta Elias est apparu dans un temps difficile, apareceu num tempo muito difícil. à un moment où il y avait une grande confusion Era um momento onde tinha uma grande confusão au niveau spirituel no nível pour espiritual le peuple d'Israël. para o povo de Israel. Et ils avaient commencé à adopter E tinha começado a adotar les religions as religiões des peuples voisins. dos povos cercanos. Amen. Et l'une de ces religions, c'était le baalisme. E uma dessas religiões era o baalismo. Amen. Gloire à Dieu. Et Gloire à Dieu. alléluia. Nous allons regarder quelques points Agora vamos ver alguns pontos qui nous décrivent ici cette religion. que nos mostram essa religião. Et Élie va s'approcher du peuple de Dieu Então Elias vai se aproximar do povo de Deus. et il va leur dire, mais si c'est Baal qui est Dieu, alors servez-le. Se Baal é Deus, então serve ele aí. Mais alors si c'est l'Éternel, bien servez-le. Se for o Senhor Deus, então serve ele. Alors il va mettre Dieu à l'épreuve Alors, então ele vai colocar Deus à prova, pour que le peuple se rende compte para que o povo perceba qui est le vrai Dieu, quem é o verdadeiro quel est le Deus, véritable autel. qual é o verdadeiro altar. Et il dit, voilà, vous allez faire votre sacrifice. Então ele falou, então vocês vão fazer o seu sacrifício Moi, je vais faire mon e sacrifice. eu vou fazer o meu. Et le Dieu qui répondra par le feu, E o Deus que vai responder pelo fogo, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. é esse que será o verdadeiro Deus. Vous savez que depuis l'aube de l'humanité, Você sabe que desde o início da humanidade, pour s'approcher de Dieu, para se aproximar de Deus, il fallait faire un sacrifice animal. tinha que fazer um sacrifício animal. Sacrifier un animal innocent Sacrificar um animal inocente. et le mettre sur un autel E colocar ele no altar. et y mettre le feu. E colocar o fogo. Amen. Alléluia. Amém, Gloire aleluia, à Dieu. glória a Deus. Alors, regardons ensemble Então vamos ver cette juntos histoire. essa história. Verset 20. Versículo 20. L'une des choses que l'on voit, amen, 1 Roi 18, 20. Alléluia. Rei pardon. 18, 20. Amen. Il est dit, Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte de Carmelo. L'une des choses que l'on voit, Uma das coisas que vemos c'est que cette religion, elle a des messagers. é que essa religião tem alguns mensageiros. Les religions de ce monde ont des messagers. As religiões desse mundo têm mensageiros. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième chose que l'on voit, A segunda vez que vemos, a c'est segunda coisa que que vemos, ces messagers sont capables de rassembler, alléluia, esses mensageiros são capazes de rassembler beaucoup de personnes. de juntar muitas pessoas. Amen. Alléluia. Il y a Amen, des messagers alléluia. des différentes religions. Tem mensageiros de várias religiões. Et ils sont capables de rassembler beaucoup de personnes. Eles são capazes de juntar muitas pessoas. Troisième chose que l'on voit dans ce verset, Terceira coisa que vemos nesse c'est versículo que ces religions ont des prophètes, é que essas religiões têm profetas, des leaders religieux. líderes religiosos. Et là, regardez, nous voyons quelque chose de particulier, E vemos aqui algo particular, car il est dit, il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. porque está escrito, e reuniu os profetas no Monte de Carmelo. Alléluia. Le mont Carmel signifie lieu fertile. A palavra Carmelo quer dizer lugar fértil. Amen. Alléluia. Qui ne veut pas être fertile? Quem não quer ser fértil? Qui ne veut pas prospérer?
Quem não quer prosperar? Qui ne veut pas réussir? Quem não quer conseguir? Tout le monde désire cela. Todo mundo quer isso. Alors, ces prophètes sont capables d'attirer beaucoup de monde, Esses profetas são capazes de atrair muitas pessoas, de rassembler beaucoup de monde de ajuntar muitas pessoas pour les faire monter vers le monde de la fertilité. para fazer eles para que eles possam subir até o monte da Amen. fertilidade. Nous savons que depuis quelques dizaines d'années, Sabemos que desde alguns 10 anos il y a toute une branche comment dirais-je, de l'Église évangélique. tem ramo Alléluia. Da De l'Église igreja évangélique. evangélica. Amen. Qui s'est tournée vers une doctrine de prospérité. que se desviou em uma doutrina de Et prosperidade. c'est comme cela l'on attire du monde. E é assim que eles atraem as pessoas. Car qui ne veut pas prospérer? Porque quem não quer prosperar? Qui ne veut pas être béni? Quem não quer ser abençoado? Donc l'on prêche un Dieu qui donne la prospérité. Então, On prêche un Dieu qui donne la prospérité. então predicamos Deus que dá a prosperidade. Venez dans mon église Venham na minha igreja et vous serez bénis. e vocês vão ser abençoados. Venez dans mon église Venham na minha igreja et vous allez voir la gloire de e Dieu vocês vão ver a glória de sur vos Deus finances, nas suas finanças, sur vos projets. nos seus projetos. Dieu va bénir vos projets. Deus vai abençoar todos os seus Et projetos. vous avez ces prédicateurs de l'évangile, entre guillemets, E vocês vê esses predicadores do evangélico entre et qui disent ainsi, je prophétise aspas. Eu profetizo que tu vas être béni. que você vai ser Je abençoado. prophétise Eu que profetizo que tu vas devenir leader de ta nation. você vai ser líder da tua nação. Je prophétise que Eu profetizo que tes finances vont se multiplier. as suas finanças vão se multiplicar. Alors tous les gens viennent à cette église. Então todo mundo vem na igreja, nessa Alléluia. igreja. Ils sont contents d'entendre Eles ça. estão felizes de ouvir Amen. isso. Amém. Vous savez qu'un jour, quelqu'un qui était très malade, Você sabe que dia tinha alguém que estava muito doente. il est allé voir un psychologue. Ele foi ver psicólogo. Amen. Et il a dit, voilà, ça va pas. Ele falou, ai, sabe, eu não estou muito bem. Je n'ai que des pensées noires. Eu só tenho pensamentos Faites pretos, quelque negros. chose pour moi. Faz algo para mim. Alors le psychologue lui a dit, regardez-moi bien dans les yeux Então o psicólogo falou, olha bem aqui nos meus olhos. et répétez après moi, Repita depois de mim. tout va bien. Tudo está bem. Tout va Muito bien. bem. Tudo está muito bem. Tout va bien. Tudo está Tout va bem. bien. Et il a Tudo está répété plusieurs bem. fois, tout va bien. Tudo está bem. Alors E ele repetiu várias vezes. le patient dit, merci beaucoup, Então o docteur. paciente falou, ai, muito obrigado, doutor. Et le docteur lui dit, bon, ce sera 50 €. E o doutor falou, bom, será 50 euros. Alors le patient dit au psychologue, E o paciente falou ao psicólogo, regardez-moi bien dans les yeux olha-me bem nos olhos. et répétez après E moi, repete depois de mim. je suis payé. Je suis payé. Já fui pagado. Je suis payé. Já fui Je pagado. suis payé. Já fui pagado. Amen. Le prophète Amém, glória a Jérémie Deus. dit, O profeta Jeremias diz, mes prophètes, os meus profetas, alléluia, comment dirais-je, ils travaillent avec le peuple eles trabalham com o povo en mettant des enduits de plâtre. Aïe Seigneur, comment des enduits de plâtre. Bon, je vais prendre une autre image. Il dit, mes prophètes réparent les murs Ele fala assim, os meus profetas reparam os muros, en mettant juste une petite couche de plâtre. colocando aí cimento. Non, un cimento, quelque chose de léger. Bon, une couche de peinture. Uma pintura. C'est l'idée. Uma pintura. Amen. Il répare les blessures de mon peuple. E ele sara as dores, as Alléluia. feridas do meu Avec povo. des paroles légères.
com algumas palavras bem aliviadas. Amen. Donc là, nous voyons, amen, des messagers, Então aí vemos alguns mensageiros, un peuple nombreux qui se rassemble povo numeroso que se ajuntam et une doctrine de la e prospérité. uma doutrina da prosperidade. Et nous voyons qu'il y a bon nombre de prophètes. E vemos que tem muitos profetas. Car plus loin, on nous dira qu'il y avait 450 prophètes. Vemos mais longe que está escrito que tinha mais de 400 profetas. Au verset 25, Élie leur dira, No versículo 25, Elias vai dizer: vous êtes les plus nombreux. vocês são mais numerosos. Amen. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ce qui fait la véracité d'un autel, l'authenticité d'un autel, o que faz realmente a autenticidade do alléluia, altar ce n'est pas que les gens soient Amen. nombreux ou pas. não é que tenha muitas pessoas ou não, Alléluia, parce que Jésus a dit, porque Jesus disse: ne crains rien, petit troupeau, não temas, pequeno rebanho, car le royaume des cieux vous a été porque donné. o reino de Deus Alléluia. foi dado para vocês. Amen. Alléluia. Amen, Ce gloria a qui Deus. fait qu'une doctrine est vraie et authentique, O que faz de uma doutrina realmente verdadeira ce n'est pas le nombre de ses croyants. não é o número das pessoas que crê, Ce n'est pas parce qu'un mensonge est répété plusieurs fois não é porque uma mentira está sendo repetida várias vezes qu'il devient une vérité. que isso vai ser a verdade. Amen. Amen, Alléluia. alléluia. Donc nous voyons que ces prophètes de Baal, ils vont faire ce que Élie leur demande. Então vemos que esses profetas de Baal vai fazer o que Elia pediu. Ils vont préparer un autel. Eles vão preparar um altar. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que, vous voyez que ces doctrines-là, elles ont aussi leurs autels. Quer dizer que essas doutrinas aí também têm os seus Elles ont próprios leur altares. lieu de culte. Eles têm o seu lugar para dar o culto. Amen. Au verset 26, il nous est dit, ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. No versículo 26 está escrito: e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. Desde a manhã até o meio-dia, Donc dizer. là, ce que vous voyez encore, c'est que cet autel, il a de la prière. Aí o que vemos é que esse altar tinha oração. On adresse de la prière. Tinha oração. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un prier Não é porque vocês estão vendo alguém orar qu'il est dans la vérité. que ele está no caminho exato. Des milliers et des milliers de personnes prient. Milhões e milhões de pessoas oram. Amen. L'autre jour, j'étais au carrefour de Bachelard, No outro dia eu estava lá, là, tout près. não tão longe daqui, Amen, pour venir à l'église. para vir aqui na igreja. Et il y avait un monsieur musulman au carrefour penché sur son tapis de prière. Na esquina tinha um homem muçulmano deitado no tapete de oração. Amen. Lorsque on regarde des reportages sur l'Inde, Quando vemos as reportagens sobre a nous Índia, voyons des milliers de personnes prier vemos milhões e milhões de pessoas orando. et dans leur religion, il y a des milliers de dieux. E nas suas religiões tem milhões e milhões de deuses. L'homme est un être qui prie. O homem é um ser humano que ora. L'homme est un être qui adore. O homem é um ser humano que adora. Même un incrédule, Mesmo um incrédulo, un incroyant, alguém que não acredita em Deus, un athée, um ateu, quand il lui arrive quelque chose de grave, quando acontece algo duro, difícil na alléluia, sua il vida, dit, mon Dieu. ele fala: meu Deus. Amen. Alléluia. Amém. Voyez? Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vocês veem? Béni soit l'Éternel. Glória a Deus. Au Louvado seja o nome verset, do Senhor. à la fin du verset 26, il Non. est dit, ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. No final do versículo 26 diz: Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. ele saltava sobre o altar que tinha feito. Amen. Il y a du mouvement. Tem movimento. Ce n'est pas parce qu'un groupe fait du bruit
Não é porque tem um grupo que faz barulho. Ce n'est pas parce qu'un groupe a beaucoup de mouvements Não é porque tem um grupo que faz muito que movimento cela vient de Dieu. que isso significa que vem de Deus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez Amém. encore plus Glória a loin, Deus. verset Louvado 28. seja o nome do Senhor. Vamos ver o versículo 28. Ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme ao seu costume, até derramar sangue sobre si. Ainsi, nous voyons Assim, vemos qu'ils crient à haute voix. que eles gritam. Ce ne sont pas les décibels qui montrent la véracité. Le volume. Não são decibéis que mostram a verdade. Amen. Alléluia. Ils crient à haute voix et ils se font des meurtrissures. Eles gritam e se cortam. Quand on les imagine, on peut se dire, mais ils sont sincères. Quando imaginamos assim, podemos dizer, eles são sinceros. Puisqu'ils sont capables de sacrifier leur corps pour leur Dieu. Porque eles são capazes de sacrificar os seus próprios corpos para os seus deuses. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sincère Não é porque tem alguém sincero qu'il est dans la vérité. que ele está na verdade. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intense dans sa croyance Não é porque tem alguém que está intenso na sua crença qu'il est dans la vérité. que ele está na verdade. On peut être sincère Podemos estar sinceros et être sincèrement trompé. e estar sinceramente errado. Amen. Alléluia. Amém, Béni aleluia. soit l'Éternel. Glória a Deus, Ne te louvado trompe seja pas o nome do d'autel. Senhor. Não erre de altar. Amen. Nous voyons, alléluia, gloire à Dieu. Vemos, glória a Deus. Au verset 29, No versículo 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. passado meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício. Nous voyons là des La tâche. prophètes qui crient à Dieu, Vemos aqui os profetas que estão gritando a Deus, à leur Dieu. aos seus deuses. Amen. Des prophètes qui se font des meurtrissures. Profetas que se machucam. Amen. Et là, nous les voyons en train de prophétiser. E aqui vemos que eles estão profetizando. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise Não é porque alguém profetiza que cela vient de la part de que Dieu. isso significa que vem da parte de Le Deus. Seigneur nous dit dans sa parole O Senhor diz na sua palavra, d'éprouver les prophéties. verifiquem a profecia. Amen. Aucune prophétie Nenhuma profecia ne peut contredire la parole de Dieu. não pode contradizer a palavra de Si Deus. la prophétie contredit la parole de Dieu, Se a profecia contradiz a palavra de Deus, ça veut dire que c'est un faux prophète. quer dizer que é um falso profeta. Amen. Un jour dans une église, Dia, em uma igreja, il y avait entre guillemets un prophète qui est venu. tinha na igreja, entre aspas, Et il a commencé, profeta que dizia, excusez-moi du terme, à faire son cinéma. ele tinha começado a fazer a sua o seu cinema, Amen. palhaçada. Et devant, il y avait un jeune homme à côté d'une jeune fille. E na frente tinha jovem perto de uma menina, uma senhora, perto de jovem. Amen. Alors il commence à dire plein de choses. Aí ele começa a dizer várias coisas. Et il pose la main sur la jeune fille et le jeune homme. E põe a mão na jovem e no jovem. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Assim diz o Senhor. Je vous unis, vous allez être un couple merveilleux, vous allez devenir missionnaires, etc., etc. Eu vou juntar vocês vão se casar e vocês vão ser casal missionário, etc, etc. Amen. Et tout à coup, toute l'église s'est mise à genoux. E de repente toda a igreja se ajoelhou. Et le prophète était là, il regardait. E o profeta estava aí e olhava. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans Ele cette dizia, église? mas o que está passando nessa igreja? Pourquoi? Por quê? Parce que ce jeune homme et cette jeune fille, Porque- c'était un frère et une sœur dans la chair. Porque essa jovem e esse jovem era irmão de carne. Et toute l'église s'est rendue compte que cet homme-là, E toda a igreja percebeu que esse homem c'était un faux prophète. era falso profeta. Amen.
Alors, ils sont là en train de faire tout leur cinéma. Então eu estava aí fazendo as suas palhaçadas. Nous avons dit ce qu'il y a. Nous avons dit ce qu'il y a. Dizemos o que tem. Amen. Maintenant, nous allons dire ce qu'il n'y avait pas. Já dizemos o que já tem. E agora vamos dizer o que não tem. Avec ce culte-là. Com esse culto aí. Avec cet hôtel-là. Com esse hotel aí. Amen. Altar aí. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de monde. Já falamos que tinha muitas pessoas. Qu'il y a des messagers. Que tem vários mensageiros. Qu'il y a une doctrine. Que tem uma doutrina. Qu'il y a des prophètes. Que tem profetas. Qu'il y a des prophéties. Que tem profecias. Qu'il y a un autel. Que tem o altar. Qu'il y a un sacrifice. Que tem sacrifício. Qu'il y a du mouvement. Que tem movimento. Qu'il y a de l'apparence. Que tem aparência. Amen. Et qu'il y a de la prière. E que tem a oração. Amen. Mais Amen. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Mas o que é que não tem? Alléluia. Il n'y eut aucune réponse. E não tinha nenhuma resposta. Verset 29. Versículo 29. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vers la fin du verset. Alléluia. Amém, aleluia. E não tinha nenhuma resposta. Aqui. Amém. Glória a Deus. Benito à l'Éternel. Aleluia. Amém. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amen. Lorsque j'étais enfant, quando eu era pequena, puis adolescente, e depois adolescente, on m'avait enseigné qu'il fallait prier la Vierge Marie. Me ensinaram que eu tinha que orar Alors a moi, Virgem je Maria. priais la Vierge Marie. Então eu orava a Virgem Maria. Et je me mettais devant une statue. E eu me colocava na frente de uma estátua. Et je priais la Vierge Marie. E eu orava a Virgem Maria. Mais il n'y eut ni voix, Mas não tinha nenhuma voz, ni réponse, nem resposta, ni signe d'attention. nem nenhum sinal de atenção. Parce que les idoles de ce monde, Porque as estátuas desse mundo, elles ont des yeux, os ídolos têm olhos, mais elles ne voient pas. mas não veem. Elles ont des oreilles, Eles têm orelhas, mais elles n'entendent pas. mas não ouvem. Elles ont des mains, Elas têm mãos, mais elles ne touchent pas. mas não tocam. Elles ont des pieds, Elas têm pé, mais il faut les porter. mas temos que carregar. Amen, parce qu'elles ne marchent pas. Porque elas não andam. Il n'y eut ni réponse, Não teve nem resposta, ni voix, nem voz, ni signe d'attention. nem atenção algum. Amen. Et Nem qu'est-ce qu'il sinal n'y a algum. pas eu non plus? O que é que não tinha também? Il n'y a pas eu de feu. Não tinha fogo. Et le feu n'est pas descendu. E o fogo não desceu. Amen. Il y a des églises Tem igreja qui ont une belle apparence, que tem uma linda qui ont des aparência, messagers, que tem qui ont mensageiros, beaucoup de personnes, que tem muita gente, qui ont beaucoup de pessoas, moyens. que tem muito, Beaucoup que de são moyens. capazes de, tem muito dinheiro, Amen. Il y a de la prière, tem muita oração, il y a des chants, tem cânticos, il y a des musiciens, tem músicos, il y a des soirées pizza. tem festinha de noite, Amen. Il y a des noite de pique-niques, pizza, beaucoup de choses. tem um piquenique. Muitas Alléluia. Mais il n'y a pas de feu. coisas, mas não tem fogo, Il n'y a pas la présence de Dieu. mas não tem a presença de Deus. Il peut y avoir de l'amour, Pode ter amor, de la sympathie, da simpatia, pode ter des bonnes simpatia, activités. boas atividades, Mais si le feu de la Shekinah mas se o fogo da n'est Shekinah pas présent, não está presente, c'est un club. isso é um clube, Ce n'est pas une église. não é uma igreja. Car l'église véritable, Porque a igreja verdadeira c'est celle qui s'est levée le jour de la Pentecôte. é aquela que nasceu no dia de Pentecostes, Lorsque le feu du Saint-Esprit est quando o fogo do descendu. Espírito Santo desceu. Amen. Amém? Alors ça, c'est le premier autel Esse é o primeiro altar, auquel beaucoup de personnes vont. aquele que muitas pessoas vão, não? Qu'ils vont, l'autel où Aqueles ils que vont. muitas pessoas vão, Amen, alléluia, mais qui ne procurent pas
la présence du mas que Saint-Esprit. não tem a presença do Espírito Santo. Où le feu du Saint-Esprit n'est pas O présent. fogo do Espírito Santo não está presente. Alléluia. Ne te trompe pas d'autel. Amém? Não erra de altar. Ne te trompe pas d'autel. Não erra de Ne altar. regarde pas simplement aux apparences. Não olha somente nas aparências. Ne regarde pas ce que les yeux humains voient. Não vê o que os olhos humanos vê. Demande à Dieu de te révéler sa présence. Pede a Deus para revelar-te a sua presença. Je me souviens du témoignage de l'un de nos pasteurs. Eu me lembro do testemunho de dos nossos pastores. Amen. Il venait juste de se convertir. Ele tinha acabado de se converter. Il était jeune. Ele era jovem. Amen. Et il avait dit, Seigneur, E então ele falou: Senhor, je voudrais aller dans l'église que tu vas me montrer. eu quero ir na igreja que você vai me mostrar. Je voudrais aller dans l'église où se trouve ton chandelier, E eu quero ir na tua igreja onde tem o teu candelar. c'est-à-dire ta lumière. Quer dizer, a tua luz. Amen. Et puis, dans l'église où il allait, il y a eu une campagne d'évangélisation. Na igreja que ele estava indo tinha uma campanha de evangelização. Amen. Et puis, ce frère, il est sorti de la campagne et il a pris sa voiture. Aí, esse irmão saiu da campanha, pegou seu carro. Ils étaient deux frères. Eles eram dois irmãos. Amen. Et dans la voiture, No et carro. tout à coup, ils ont Et vu de repente- quelqu'un qui était au bord du chemin. E de repente viu alguém na esquina. Alors, ils ont dit, bah tiens, on va l'emmener et puis on va l'évangéliser. Tá, tiens, olha, vamos pegar ele e vamos evangelizar. Amen. Alors ils ont pris cet homme dans la voiture. Então pegaram ele no carro. Amen. Et les deux devant commencent à discuter entre eux. Os dois que estavam na frente estavam conversando entre eles. Et ils commencent à parler de Dieu, les deux ensemble. Os dois juntos estavam falando de Deus. Et le frère, il regardait dans le rétro pour voir si le passager s'intéressait. E o irmão olhava no espelhinho só para ver se aquele que estava atrás estava interessado. Et le passager a dit, ben justement, moi aussi, je suis chrétien. Aí aquele que estava atrás dizia: eu também sou cristã. Et je vais à tel endroit, on va faire une campagne. E eu vou em tal lugar e vamos fazer uma campanha. Amen. Alors, le lendemain, notre frère, qui était tout jeune converti, Então, no dia seguinte, o nosso irmão que estava apenas convertido, il a dit, ben, je vais aller là où le gars, il m'a dit d'aller. então ele falou: então eu vou ir ali onde ele me falou. Et quand il arrive là-bas, E quando ele chegou ali, il voit un tout petit groupe de personnes. ele viu um grupinho de pessoas. Et il n'y avait même pas la lumière dans le local. Nem tinha luz no local. Il faisait sombre. Estava Il y escuro. avait un tout petit groupe de personnes. Tinha um grupinho de pessoas. Alors il hésitait à entrer. Então ele tinha dúvida de entrar. Et finalement, il est entré. Mas ele entrou Et il s'est mis à genoux. e se ajoelhou. Et Dieu lui a dit, E Deus falou: tu m'as demandé une église você pediu uma igreja où il y a mon chandelier. aonde tem o meu candelar. C'est ici que se trouve mon chandelier. Ela está aqui, é aqui que está o meu candelar. Et cette église, c'était une église du mouvement missionnaire mondial E essa igreja era a igreja do movimento qui venait juste de commencer. que tinha começado, que tinha acabado de começar. Amen. Alléluia. Amém? Gloire Aleluia. à Dieu. Glória, louvado seja o Béni nome do soit le Senhor. Seigneur. Comme je donnais témoignage hier, Como eu estava falando ontem, quand nous avons commencé l'œuvre à Genève, quando a gente tinha começado a obra aí, nous étions un tout petit groupe. Genebra, a gente era um grupinho, Amen. Insignifiant. pequenininho. Et aujourd'hui, E hoje, nous avons 10 églises en Suisse. tem 10 igrejas. Amen. La Suisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alors regardons maintenant le deuxième autel. Então vemos agora o segundo altar. Est-ce que tu veux t'adresser au premier autel Você quer vir no primeiro altar avec des faux prophètes, com falsos profetas, avec une fausse doctrine, uma falsa doutrina, avec des prières sans réponse, com orações sem respostas, là où il n'y a pas le feu de Dieu? ali onde não tem o fogo de Deus? Je me suis adressée à ces autels pendant 21 ans.
Eu sempre estava dirigida a esses altares durante 21 années. 21 anos. Et je n'en ai rien reçu. E não recebi nada. Regardons le deuxième autel. Vamos ver o segundo altar. Nous avons lu le verset 23. Já lemos o versículo 23. Élie dit, moi je vais préparer le taureau, je le placerai sur le bois, je ne mettrai pas de feu. Elias disse, Traduisez-moi s'il vous plaît. Élie dit, je vais préparer le taureau. Elias disse, eu vou preparar o bezerro, Je vais le mettre sur le bois eu vou colocar ele na lenha et je ne mettrai pas le feu. e não colocarei o Vous fogo. voyez qu'il fait la même chose que l'autre. Vemos que vocês veem, ele está fazendo a On mesma coisa dirait que que o outro. c'est le même style d'autel. Parece que é a mesma coisa, não? Mais regardez au verset 21. Mas vemos no versículo 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Então Elias se aproximou de todo o povo. Alléluia. Et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Até quando vocês vão... Alléluia. Verset 21. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Até quando vocês vão... 18, 21. 18, lisez-le. 18, 21. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amém, Élie aleluia. s'approcha de tout le peuple. Verset 21. Élie s'approcha de tout le peuple. Isso aqui para você décaler. Ah, c'est décalé. Oh là, Et- nous allons regarder. Alléluia. Mon âme te bénit. Onde é que Jésus. você parou mesmo? Ele chegou a todo o povo e disse... Si, c'est ça, aqui, là, c'est lá. ça. C'est ça. Élie Oui. s'approcha de Amen. tout le peuple. Gloire à Amen. Dieu. Glória a Béni Deus. soit l'Éternel. Lisez-le, sœur. Amém. Mon Então âme te Elias, bénit, Jésus. então Elias se chegou a todo o povo e disse, Amém. até quando cocheareis entre dois pensamentos? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Se o Senhor é Deus, siga-o. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. E se Baal, siga-o. Alléluia. Porém, Gloire à Dieu. Là, vous voyez un souci de vérité. aí vemos Da préoccupation. Uma preocupação Amen, de de verdade. vérité. que está... Ce Relacionado à que verdade. Élie recherche, Elias está procurando c'est que le peuple découvre la vérité. que o povo descobre a verdade. Ce que le premier autel recherche, O que o primeiro altar está procurando c'est pouvoir avoir beaucoup de é personnes. ter muitas pessoas. Mais ce que le deuxième autel recherche, Mas o que o segundo altar está procurando c'est que les âmes découvrent la vérité. é que as almas descobrem a verdade. Le premier autel cherche le nombre. O primeiro altar procura o número. Le deuxième autel cherche la vérité. O segundo procura a verdade. Alléluia. Amen, Gloire à alléluia. Dieu. Regardez Louvado seja o encore. nome do Senhor. Début Vemos du ainda. verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Voilà, verset 30 maintenant. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Regardez bien, la religion nous enseigne un Dieu lointain. Olha bem, a religião ensina que temos um Deus bem longe, Amen. distante de nós. Mais la foi véritable Mas a fé verdadeira nous dit que Dieu est proche. nos mostra que Deus está bem perto, Nous próximo. dit que Dieu nous connaît par notre nom. Diz que o Senhor conhece cada de nós sobre Alléluia. Gloire à Pelo Dieu. nome. Amen. La foi véritable a fé verdadeira. nous enseigne à avoir une relation personnelle. Nos ajuda a ter uma comunhão Personnelle verdadeira, pessoal avec Dieu. com Deus. Qu'il nous enseigne que nous sommes enfants de Dieu. Nos mostra que somos filhos de Deus. Alléluia. Nous Amen. pouvons appeler notre Dieu Papa. Podemos chamar o nosso Deus Papai. Amen. Regardons Amen. maintenant le verset 30. Vemos agora o versículo 30. Après que les prophètes de Baal aient fait tout leur cinéma, Depois que os profetas de Baal fizeram todo o seu cinema, suas palhaçadas, Alléluia, Élie dit alors à tout le peuple, então Elias diz a todo o povo: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui.
Chegai vós a mim, e todo o povo chegou a ele. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été E renversé. restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. La foi véritable A fé verdadeira restaure la personne. restaura a pessoa. La foi véritable A fé verdadeira guérit la personne. sara a pessoa. La foi A véritable fé verdadeira reconstruit la personne. reconstrói a pessoa. Amen. Amém. Verset 31. Versículo 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó. Jacob avait 12 familles. Jacó tinha 12 famílias. Et Élie a pris une pierre pour chaque famille. E Eli pegou uma pedra para cada família. La foi véritable, A fé verdadeira elle s'intéresse à chaque famille de la terre. se interessa a cada família da terra. Amen. La foi A véritable, fé verdadeira elle s'intéresse à chaque membre de la famille. se interessa a cada membro de casa. Elle ne regarde pas si c'est un homme ou une femme. Ela não olha se é um homem ou uma Elle ne mulher. regarde pas s'il est pauvre ou riche. Ela não vê se ele é rico ou pobre. Vous savez qu'en Inde, il y a dans l'hindouisme Sabe que na Índia, no dans hinduísmo, le système des castes. o sistema de caste, Amen. Et il y a une caste qui s'appelle l'intouchable. tem uma casta que se chama intocável. Amen. Et ce sont les gens misérables. São as pessoas miseráveis, On leur fait pobres. croire que c'est à cause d'eux qu'ils sont dans cette situation. Eles fazem acreditar essas pessoas que a culpa é deles de estar nessa Un jour, situação. un prédicateur était sur une place à Londres. Dia, predicador estava numa praça em Londres. Et quand il arrive sur la place, il y avait déjà quelqu'un qui prêchait avec un micro. E quando ele chegou, já tinha alguém que estava predicando com um microfone. Et ce premier prédicateur, c'est un politicien. E esse primeiro predicador era político. Et il disait, si vous votez pour moi, Ele dizia, se vocês votem, tous les Para mim? SDF de Londres todos os mendigos de Londres pourront s'acheter un costume neuf. vão poder comprar uma roupa nova. Amen. Et le prédicateur chrétien a pris lui aussi un micro. E o predicador cristão pegou também um microfone Et il a dit, si vous choisissez Jésus pour roi, e ele falou, se vocês escolhem Jesus por rei, tous les SDF de Londres todos os mendigos de Londres auront leur vie intérieure changée et transformée. vão ter as suas vidas interior mudada e transformada. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est capable de reconstruire la vie qui est détruite. Amém? Deus é capaz de reconstruir a vida que foi destruída. Dieu est capable de s'adresser au roi d'une nation Deus é capaz de falar com o rei de uma nação et au SDF de cette même nation. e com o mendigo dessa mesma nação. Béni soit l'Éternel. Louvado seja o nome do Senhor. Verset 32. Versículo 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. La foi véritable édifie et construit. A fé verdadeira edifica e constrói. Et elle construit au nom de notre Dieu. Ela constrói em nome do Senhor. Non pas au nom d'une dénomination. Não é em nome de uma dominação. Dénomination. Denominação. Amen. Non pas au nom d'une religion. Não é com o nome de uma Non religião. pas au nom d'un pasteur quelconque. Não é com o nome de um pastor qualquer. La foi véritable, A fé verdadeira, elle travaille, ela trabalha, elle construit ela constrói au nom de notre em Dieu, nome do nosso au Deus. nom de l'Éternel. Em nome do Senhor. Alléluia. Et regardez bien, Élie avait dit, Aqui vemos bem, vous allez faire votre sacrifice, vocês vão fazer o seu mais sacrifício, vous n'allez pas mettre le feu.
Mas vocês não vão colocar lenha. Et le Dieu qui répondra par le feu E o Deus que vai responder pelo fogo sera le véritable Dieu. será o verdadeiro Deus. Et Élie a fait quelque chose de différent des autres. E Elias fez algo diferente dos outros. Lui, il a fait creuser autour de son autel Ele cavou ao redor do seu altar et il a demandé qu'on y mette de l'eau. e ele pediu para encher de água. Et il a demandé que l'on asperge tout le sacrifice avec de l'eau. E ele falou para colocar água em todo o sacrifício. Dites-moi, Fala aí para mim. dans la nature, Na natureza, qu'est-ce qui est le plus fort? qual é o mais forte? L'eau ou le feu? A água ou o fogo? L'eau. A água. Avec quoi éteint-on le feu? Com que apagamos a água? Avec de l'eau. É. Avec quoi éteint-on le feu? Com que apagamos o fogo? Avec de l'eau. Com a água. Amen. Mais jamais Amen. on a vu le feu enlever une inondation. Nunca vimos o fogo tirar uma inundação. Alors, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Então, o que é que vai passar aqui? Alléluia. Élie va crier à Dieu. Elias vai gritar a Deus. Il va demander à Dieu d'envoyer le feu sur l'autel. Ele vai pedir a Deus de enviar o fogo sobre o Et altar. qu'est-ce que la Bible nous dit? E o que é que a Bíblia diz? Que le feu du ciel va descendre. Verset 38. Que o fogo, então caiu o fogo do Senhor Et le feu de l'Éternel tomba. Então caiu o fogo do Senhor Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Alléluia. Amém? Glória a Deus. La foi véritable. A fé verdadeira, Elle croit dans un Dieu tout-puissant. ela acredita num Deus todo-poderoso. Un Dieu qui nous surprend. Deus que nos surpreende. Un Dieu qui nous étonne. Deus que nos surpreende. Un Dieu qui fait des miracles. Deus que faz maravilhas, Mais milagres. pas pour Mas não frimer, para se exibir, pour s'enorgueillir. para se orgulhar. Quel est le but pour lequel Élie est en prière? Qual é o motivo? Porque Elias estava em oração. Il veut que le peuple connaisse la vérité. Ele queria que o povo conhecesse a verdade. Verset 37. Versículo Vous avez la 37. prière d'Élie. Vocês veem aqui a oração de Elias. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Responde-me, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. E que tu fizeste voltar o seu coração. Ce que Élie voulait, O que Elias queria, c'était que le peuple connaisse la vérité que o povo soubesse a verdade et qu'il revienne à Dieu. e que volte a Deus. Ce qu'un serviteur de Dieu cherche, O que o servo de Deus procura c'est que le peuple rencontre la vérité é que o povo encontre realmente a verdade. et que ce peuple se tourne vers E que Dieu. esse povo volte ao Senhor. Amen. Amém. Alléluia. Un boiteux était assis à la porte du temple. Un boiteux était assis à la porte du temple. Traduisez-moi ça. Non, traduisez-moi. Un boiteux était assis à la porte du temple. Cochedo estava na porta do templo. Amen. Et Pierre et Jean sont arrivés devant ce boiteux. Pedro e João estavam diante desse homem. Amen. Et le boiteux s'attendait à ce que Pierre sorte un billet de 500 € de sa poche. E esse homem estava esperando que Pedro dava um dinheirinho para ele. Amen. Um troco, um dinheiro. Mais Pierre regarde le boiteux. E Pedro vê esse homem. Il lui dit, regarde-nous. Olha aqui, olha gente. Je n'ai ni argent ni or, Eu não tenho nem dinheiro nem ouro, mais ce que j'ai, mas o que eu tenho, au nom de Jésus, em nome de Je Jesus, te le donne. eu te dou. lève-toi et marche. Levanta-te e anda. La véritable foi, A verdadeira fé, elle ne cherche ni l'argent ni l'or des âmes, ela não procura nem dinheiro nem o ouro das almas, mais elle vient vers les âmes perdues. mas ela vai
vai pour ver leur as almas annoncer perdidas, l'évangile, para anunciar o pour les evangelho, relever para levantar et leur essas donner une pessoas vie e para nouvelle. dar uma vida nova, Amen. Amen. Alléluia. Pour que ces âmes soient para transformées. que essas almas sejam transformadas. Et nous voyons que, alléluia, par la suite, E vemos em seguida alléluia, tout le peuple va tomber à terre que o povo vai cair no chão, en proclamant, mais c'est l'Éternel qui est Dieu, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. dizendo: é o Senhor que é Deus, o Senhor é Deus. L'annonce de l'Évangile, O fato de anunciar o elle est evangelho, faite pour que les âmes connaissent Dieu, ela está aí para que as almas conheçam a non Deus. pas pour servir un système religieux, Não para servir um sistema religioso, non pas pour adorer un homme ou une femme, não para adorar um homem, uma mulher, ou une ou dénomination, uma denominação, mais pour que les cœurs se tournent vers mas Dieu. para que os corações voltem ao Le Senhor. feu est descendu du O ciel. fogo desceu do céu, Il a tout consumé. ele consumiu tudo, Et Élie est monté. e Elias subiu. Alléluia. Amém, Gloire à aleluia. Dieu. Glória, Pour se louvado mettre seja o en nome do Senhor. prière à nouveau Para orar novamente sur le mont, au sommet du mont Carmel. no Monte Carmelo. Alléluia. Et là, il se met en prière. E aí ele se põe em oração Et dit, Seigneur, fais descendre la pluie. e falou: Senhor, faz descer a chuva. Car depuis 3 ans et demi, il ne pleuvait pas. Porque desde 3 anos parou de Et chover. c'était la famine. E era fome. Car quand Dieu ne bénit pas, Porque quando Deus não abençoa, les âmes ont faim de bonheur. as almas estão com fome, faminta da Amen. felicidade. Ils manquent de nourriture spirituelle. Eles estão com fome Alors il a comida prié. espiritual. Então ele orou Et rien ne s'est e passé. nada aconteceu. Il a encore prié. Ele orou mais uma Rien ne vez s'est e nada passé. aconteceu. Mais il a continué à Mas prier. ele continuou Il a a continué orar, à prier. continuou, Il a continué à continuou a prier. orar, continua a orar. Et les cieux se sont remplis de nuages. E o céu se encheu de nuvens. Et une pluie abondante est sortie E du uma ciel. chuva bem abundante saiu do céu. Et la Bible nous dit, verset 46, E a Bíblia nos diz no versículo que 46 que la main de Dieu fut sur Élie. que a mão de Deus estava sobre Et Elias. il commença à courir devant le roi Achab. E ele começou a correr diante do rei Et Achabe. Achab, vous savez en quoi il se déplaçait? E Achabe, vocês sabem como ele andava? Pas en trottinette électrique, hein? Ele não andava com a trotinete Alléluia. elétrica. C'est marqué, alléluia. Il avait un char avec des chevaux. Está escrito, ele tinha uma carrocinha com cavalo. Amen. Et Élie, saisi par la puissance de Dieu, E Elias, que recebeu a chuva de Deus, a commencé à courir devant le char, começou a correr diante devant les da chevaux. na frente dos cavalos. Amen. La foi véritable, A fé verdadeira, elle nous conduit à courir parmi les nations. ela nos ajuda a correr diante as Alléluia. nações. Un jour, il y avait, nous étions dans un Dia a gente estava dans un stade. num estado. Amen. Pour à cette époque, c'était la convention du mouvement missionnaire mondial. Nessa época era a convenção do movimento missioneiro. Alléluia. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu. E de repente o Espírito de Deus Et desceu. la gloire de Dieu est venue. E a glória de Deus tinha Alléluia. chegado. Et une sœur qui est bien forte. E uma irmã que era bem gordinha. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu l'a saisie. O Espírito do Senhor pegou ela. Amen. Et elle a commencé à courir dans le stade. E ela começou a correr no estado. Elle a fait un tour. Ela fez uma volta, Encore un deuxième tour. mais uma volta. Et elle est arrivée devant l'autel. E ela chegou diante do altar. Elle a pris le micro. Ela pegou o microfone Et elle a dit, e ela falou: ainsi va courir mon œuvre parmi les nations. assim vai correr a minha obra diante as nações. Amen. Amém? Choisis ton autel. Escolhe o teu altar. Moi, j'ai choisi le Eu mien. escolhi o meu. Ne te trompe pas Não d'autel. é de altar. Tout ce qui parle de Dieu Todos aqueles que falam de Deus ne vient pas forcément de Dieu. não vêm
não vem, forcément de Dieu, obligatoirement de não Dieu. não é Amen. obrigatoriamente de Il Deus. faut regarder ce qu'il y a dans le bonbon. Tem que ver o que tem no bombom. Il faut bien regarder à travers le bonbon. Tem que olhar bem direitinho dentro do bombom. Toute doctrine agréable à entendre Todas essas doutrinas agradáveis de ne ouvir vient pas forcément de Dieu. não vem obrigatoriamente de Deus. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias les hommes chercheront à entendre des choses agréables. os homens vão buscar ouvir coisas agradáveis. L'évangile est agréable, O evangelho é agradável, mais pas que, mas não só, car il parle aussi Mas- de sacrifice. mas também fala de sacrifício. Premièrement, du sacrifice de Jésus. Primeiramente do sacrifício do Senhor Jesus. Amen. Et deuxièmement, E segundo, Jésus a dit, Jesus disse: celui qui ne prend pas sa croix chaque jour pour me suivre aquele que não pega a sua cruz cada dia para me seguir, n'est pas digne de moi. não é digno de mim. Amen. Nous allons fermer les yeux dans la présence Vamos de fechar o Dieu. olho na presença de Deus. Seigneur, nous voulons te bénir et t'adorer cet après-midi, te rendre grâce. Seigneur, parce que ta parole est là cet après-midi pour nous avertir. Deux autels qui semblent semblables, apparemment semblables. Seigneur, tu nous donnes du discernement. Tu nous donnes de voir les choses que humainement peut-être on ne voit pas. Seigneur, garde nos cœurs d'être attirés par un faux évangile, par de fausses doctrines, par de faux prophètes, par de faux miracles. Seigneur, préserve-nous de tout ce que le malin voudrait mettre devant nous pour nous détourner de tes voies. Attire notre cœur à toi, attire notre âme à toi, que ta parole soit gravée sur nos cœurs et qu'aucune prophétie ne puisse nous attirer si elle n'est pas inspirée de toi et conforme à ta parole bénie. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné ce soir. Tu sais pourquoi tu nous as donné cette parole. Garde-nous des faux ouvriers, garde-nous des fausses doctrines, préserve-nous des faux prophètes, que ce qui attire les yeux des hommes n'attire pas notre cœur, mais que ce soit toi, Seigneur, qui nous attire à toi, notre Dieu. Bénis cette parole dans nos cœurs, utilise-la et que ceux qui l'entendront soient... Glory.